Tom. Ik hoop met jou. Mooi voor dit ongeloof. Gur mai gyda lim. Ffogr yn sy'ch yn eida. So grom er bolid. Agus aber le mor voor me harde weg ties goede hoort. Maar hij ben een roche hier vaat. Je fik tu enige sachrti. Ik tervish. Rit van job gan border cho. Sla shrine of gewaid en wide. Ga ik maak op zijn egg. Hen een kullen dat hij haar vlaan ook ranar begelen. Is wie een lauschen en ons bieblekkie. Ik ga belschen. Net je funny wekken. Zo niet als je mocht hij, maar hoe kan je? Mocht hij heen. Nos kan je kalken brengen. Vishy bel. Ik ga geven nog iets. Ik moet saus wantjes gullen om het garseel. Oh, top ook een zon even is karomele. Ja, niet job de van is ja. Ik kan laten aan je van. Dertje gingen in je pera de jan het ver. Wel, nou zei dat al haar voorlis in akle buskemasje niet gaan ook Bert niet zwaar nodig niet. Wel, Sean kan ons twee magas bijkans die een kan der nog. Ah, bij mij dat feed dat is ook goed er hele. Kramile mag het alleen. Ah, nou hebben ze. Nou, vrouwen vragen Karol laat dat komen een vlieg sterk gedien op het. Wel, je bent aanhoormig voor je geen einde meer de klaar. Dus beter goed chance leer riepje ketta kantig. Ach, maar wil toen aan een grote goortsli. Dit gaan radio op het blok. So, is ver we co-general tot Sveger dering. Agus liggen daar lokteestuk te leven er een lied. Sinead, niet kan men zeggen dan naar ieder. Ach, kleines naar vier keer daar gelijk. Oh, ik kom best goed. Goeie Maliki, mijn favorite. Kindje gaat zien, ach, dat mijn vrienden zijn je, agus. She maakt dat creamieren. Wat het? Dat je nog komen een vriend van je soms in de voor mij altijd nog schrie loffen zijn. Wel, ik heb ook mee te gedacht dat ze koorlier. Is dat cool? Je kan winnen, nach dat is een cool je way. Ach, maar kastra me, kunnen me kogger nog los. Oh, Gramile maar het. Wat zeg je dat eens? Dat is wel meer dat er is. Yeah, all right, well, Shintel, yeah, come here, yeah. Okay, Slamershin. Goeie kan. Pas ik maar nog een misschien een nagel zo in je lely. Maar was zo wat niet soort dan je misschien maar toerisch qua heen. Katrina, zo aan lagen de macht nu het haar en klaar. Hey, just taste jach, agus Jenny, let de hol. Maar if I convert you give him one call. Oh, all right. Oh, hol nog wel een raw aan. Robbie? Oh, I'm afraid I'm not at now. Yeah, to make you going down for a chance. Oh, what's that? No, no, what? Yeah, but while I'm not at my Irish case, if you're not, you know. What's shot? I can't near I'm skinning your eyes so can you hit that. So get in there with the galera rash. Well, foggy is my hand goes on him. Oh, walk well, back off a bit. Yeah, back off. I hear much good the word that Harry gets in the sheriff's hat in the Herbert. Could you just tell her? I know, I'll sort it out. Tá she sucker on Dolga block clear for Tommy la Corsa Ganoi and really touching on them shots and because the hand is gone to Abraham or Tommer Fun. Oh, Char Robbie at the attitude of Dolly. So it's also good to get the hand again here, Hocker the Hinyan that. Well, maybe. Pobble at Ada. What in the area of a dose be? Well, Visha Armsa, small Visha Dania, Gaisha, can you get gestert? March on my hand to Ali Niveglich, by she play coursey new beer. False road alley. Gramile maak het Katrina. Well, Marisol dief geleerd voor 9 uur on counter sub beauty him vliena me alle dief nu bi gevoerd er café artool. Agus wie Bert gesundal gedien hospital. Well, you were in the boss my old head war. Well, ni woord, ach wie een talo. I mean, is geen geleden met Shandine voor boss en Alban couple blien hun me alle een ecolai. Wat als Shandine is like na cousin? Well, Shan de woog nie in chain diffricht. Ach edenos tam de bog of 4 in scale. Wie Bert brote agus chater mar vís rádal go dtí hospital agus an son hí an chodéalacha fechúm dochtúra ge bailile agus táscom greibh an dochtúr an bhór fuha. Agus bhfuil board sláinte níar ná rá go dtíra céirt bechús lei seo. Well ní siad céad fan giad cinnte go fáil ach
Ní léon dát annach go bead na hosrí nó na cheesecakes bechúis leis. Agus tú gohéint nach an cuairte maioltar seo? Well, tá falláide fachta ag únéir an ceafé, agus tá gleach an cuairte fachta ag an téthe láraigh na hosrí agus na cheesecakes. Fidá túúldal an scéal, ach gan áras de bhar crusaí lí ní félim na henim na chuúirteach fé láthir. So tú rálam nach bhfuil cúsna trúile amsí a go fóil? Well, ní go fóil ach ní fadanis nó go méid. Áil tá scéal sin ionintach eile. Láram is ní smú faoi trééis sin pí ceol seo. Well, Harry, cai se go a James scafte mór a hart is hannu, an te réit a sharp board stoffen sin. Well, hug my curid an dama fad bheit sig sé bhí Carmen hat treis an teagar dín in chéir bábata. Da siúna go mé ná tá báinam hen chadig go tréibh chéanna. Se go dama se le? Tá tú éis. Well, actually, mar bhí se letí sinna ile mar sin tá chawr sé go mórda. Right. Well, bín táhart man nólagur gin í hart stan seo ní bh géisiart le hálaí. Well, sure sin farir géan nach bhfuil is sépal an na héine sí bhil sé sin chluisteach. Well, ar a léidní ar luis í aine heafi. Na, sure tá sé go chuile amach máthir cin cafe ag géis fin trá se sto. Well, te go snóbí nálagan. Gus a neart daoine hín seo hain, gus cheadig chuideile. Ie, don ceartad. Well, go mín má fi a chúna. Sin na jabna bag o practical mar sinna jabna slipastar gónda. Sure nó bóda. Rud a bíla bh scaibhil an station radio. Agus teart a go mar seo therapeutic cibí. Tá samsa therapy eile dé mar sot. Bhí geall go bhlas. Iach mé duine breanú ar radio riamh a géir leit. Tá sama gom sa chlár sin. Tu go bhí deara sin faoi chuoine písan is bhfuil fashion a go bheith breanú ar a radio tí a géisteach leis. Chlár anna hamúil an chlár sin ag eile. Is a géiste leis siop agus an sin sa glúisteánach. Ar a bhíar hinnéad amach agus tá hana isteach an seachtain an deirech leistan. Ó bí géisteach leat. A se chomáile sópa. Agus taréis sin filmmuid ar scéal ionintach eile. Is dúir tú níos luúgan ar túnán anime cheafé ná na daoine bhí geist sa animnú. Ceá? Well, mar a bhí níos hanna, tá a dí bhaine leis an scéalsa, subjudicacy agus ní féidir a flé go paibli. Gá go méhid gan commórtas ar éist ar a bhún for a café an lacha sin. Ca mu leagan ar bhí níos múna díomhhaine se bhealna. Tá sam nach chéine an lás fear leis na cuasaí se phlé tá an ngeall ar an tachart agus an tirhís agus chuile hórt. Tá bhfuil tá mar i breí chud a háirt an jigan tú. Ach sure nuair a bheits an láthart, beidir an fós an agus caafar ar a hórtsco. Bhil hain goid cuomhnó íire i gcóirt an teala. Cuomhnó? Céir go dtíir atá gceiste go? Sin an focail effigiúil, an focail tlíthúil ar guardianship. Agus má chun methir na chuine, rud a dhéine sé cinnte. Bhí thosaiste as a chuir. Spáin sé sin cecha dá rí agus tatú. Níl mar ránis nach mai taithir géire a lá héin sa gúirt. Cén seans tágam. An fíor Christí na an 10 Christ. Ina chuid súla sé sin agus súlainn lí chum mai histócha. Ach ar an tíhfuil an scéal. Sin fear óg profisiúnta ina on teanir itá ina sé finse ceá dúrá páiste. Ceapan héon goil an seansa.
Hello, helpline. An féad long cabhar leat. Can I help you? Yeah, let's be my cans hána, Nesta. Tá mé heb go be? Se, is dócha. Bhí tú caint faoi... Bhí me fáiste. Bhí nach chun mar réiteach róáil am fáiste hain. Se, tá sam. Agus cecha I bhhainn tú inis? Well, tá mé cear go leor inis mar tá sé ciún. Tá mé díreach é se árógus a chuir síos gur nepa tróna. Sinnig is measa. Ní stopan seach cuoine sa golagón. Ní bhíon tamca a dhéanamh leis. Beidir gur feabhsáir rud I dúir chéile. Ní cheappa mé. Ní bhraham cin na gráthó. Má go bhsach rud éis na rápaí de bhá céin. Bhí mas mainú go méid go mar sin níos fear éas le náthir. Le duna biseachas mise. Agus déta na thuirtsos, déta na thuirt go duna cinn sa thiúrach éir agus grá ceart go. Smaoine tú dal chuig dochtúir hen? Dochtúir? Cehaíonach dochtúir? Agus an Gansi. An buchlí. Cúna an Gansi seo. Ceanna mamma go té. Yeah. Good all. Good jazz. Is Dylan. Tá mu go gon sépélan is. Hon slán ar ála mamma. Tígann tú me? Tígann. Céirt? Tá mu go líana? Golapar na mamma slán. Slán. Mai an buchlí. Gur míle maithid. Well, ha? Fallárih mar a bhiste leat. Ó na fi gocht tímpolachta, ha? Tá sé gur a scrúdú gan na títhe síad an teachna de hagan. Scrúdú? Go tí cinál scrúdú? Ó breanú héanair. A dyn cinnte rééis guránna dhéanana faoi fuilim báil na béist. Agus tá sé gur a breanú na tailet agus ide. Góras séarachas. Nesta muna sé bhean. Cí chuideach a gurán sin isteach, ha? Ali? An ar sénne lórt leiche? Wel bejaart al lórt leiche? Agus dúch mé le Seán Club Ali a bhóna. Oh, guys, roirt mé, tá dóga bloch líomh ar caiicí se le cuasa go nóíon. Cén sort nó a gist. Bhí samnach bhaná leis an hackney. No, sé hackney tá gist am smíanamh ar chóna go eile ceann. You know, tá cear go ó hátan seo cóiris títhe, you know, tá daoine go. Má habú mé mar fócií an hackney, Robbie. Mí, seach an tuig chu jamsin in áideach go nóir fáil. No, bhí hackney an go, bhí macat mód. Cén fan ar réidir Eddie Irvine. Bhí bheith sé na sciopí le mac go bheith sin ar sáhailte. Right, very funny. Listen, is the money maith mac agus tá cúdúnas ceart aige. Ní mín bhfuil an ahar ceart aige. Listen, ní lá cúpla seachtain. Guys, ní me chu ligad de aon ród mé chun an siarans go ná seo. Hi. Oh, hi. You're my sultan second shot. Ich habe mir gerade das Helpline fan lei. Siach me leach an dal chuig an service de charma. Wie toch sin te Mr. Freshen. Met smoine ver bowler stach het Helpline in hier. Tam gaan ideas ar fá, Jason. Fa. Ich ben er hand en tam gaat mij aan handelet. Tam da ride. Wordt op heavy breathing nog keert. Ban wacht de dribblots. Agus a fát is er an gwnne si docher. Want she suicidal leste. Ní smaas er welach. Tá buil an gwnne si docher da páste. Agus daar an chogilti dat oorlog einrod. Kids veel at yen man sat ke hi. Sin ar das maasa foi. Tá ag an fuhi. Rud ag an anim na glór. Bhí páiste cean an miléin ar ball agus bhfuil ar dús ceap gur siise bhí an. Ach ní bhah gail go máisinacha agus tá gail go bhaid an bhaintse. Fágan wat sin a dí. Cut your losses. Je mis gur sé dodgy an tús. Miléin corcordar chéine. Get sa sin in real world. Cúnaíon Woods is a real world, Jason.
trí isce an ghaiste a tháinig tearbal steach. San ágla sin cé láiríomh. Gus cé hemuide, le lochta áir díe. Más trí isce a gluise eisiara. Bíon an bás brónach a gúnaí. Ach níl bás a bech o brónach le bás an duine óg. Ás tabbaisteach im lá na hóige. Déanam cóhróin lena dehair tam. Agus lena mac dilyn dar óg. Leis an tragaid seo a hiscint. A clwysio sé machan seo, faoin máthir má a bhíige. Chalín óg álainn. Drifúr má, in íntocht da máthir nach mairan, agus da aheir grábor. Chalín óg, nach nearna dochar go éanana I riamh. Catligach má. Anis fiar mar tam, couple focl rá, agus dán a hennig mórle rá. Tam. Gur maigad éhras an séidir bhí sé chraáil a chearmal. Agus esna rudí deasa tá ráite agad. Is cosúil nach rá an irid sin aithne agat ar chearmal aganne. Cecha I meach. Mar níor híhí sí leis a sépéal. Mar gur bhí an síl mór an sépéal eice. Ní sí ghead goite bailam cúpla rudí rá faoin gearmal a bhí aithne agam gus ceann agus gráicimtí. Níl an gála go sépéal neo. Bhína me hypocrite ró mhór. Níl an máit na suas go cearmal. Heis mis tribla a harm sin úsam. Chum áfasach. Níl tú. Ba te difriúla mar cara letaí. As mána do bháinna bhar ní. Chun an bás duine chum nuair tainú. Is níl sam sa fós chun mar go le muil hain bíchsat. Well, nach chu gairí go máireach leis na pompaí. Tábhach. Any muim cóladar na líní úr sat. Nus bhí chaint sa bob. Ja, tá sam. Well, bhíl, tá mis ceapú go tá námaite cinníana. Bhí cit a garíonna le a hío. Cin. Lá dára bhí me an níor áháile matóga an cinní. Feic dú líam chuir an leanta seo? Ja, feic meach le lá. Ach, tá mas fáil raig go mála chéalanis. Cárde tanna. Ní bheith cheoile do héananig léamaris go teo. Bhirní, steastrad siúlóid mar se bheith an córaid. Tá sé go látlach le set. Ja, well, is málam sa frisna. Is teastrad car bheith duine. Is gan annach cárdas. Faríar na rá cearmal cíalhór stóma gus mar sin de. Bhí cearmal maireach spríúil sír. Bróthíar a dearach daoine. Mar nach í an reigracht an clochas mó ar a paidirín. Ach bhí grá mór aici dámach. Agus tá marach sí. Tá dogróg sí marachtáil. Tá mé cinnti gur drú cháirde a bheith chun tú. Tá an síl níos buchte ar isa.
Ach, I deirí hir. Sí rá a héanaí. Agus cámuid daca leis rá sin. Nis. Bailm cúpla línte a léamh amachas dá na hean go mór lehí. Dá na dólamid ar scoil náisiúnta I garú na loch. Ar náiche níor cheap mé an am gur sé meach sé á léamh amach agam ag gácáid mar seo. Brón ar an más sé rúmach ríise. Dúdaí mar rá is dag me clíte. Gan charid an chompánach faoi dhéon mo híise. Ach an léon se an lár is mé cuinú. Gáil an sléomh agam trónóna. Tá leabhar an éon dílam go brónach. Tá leabhar an níos binnes an crotach blórach. Ag fasnéis dom. Gur éag mo stórach. Cymani ti, Eve? Eve? Yes, man Eve, agus gur am agw fwy iachtasteach yn is mar bai Dewn fwy frwyr y bol agus option to shape hel hart. O, ceap mi sigur is dyn rhaid cwig yn gaffi. The Nancy boys beidir loffi yn agus cosiach dyn ebyd bwydach cheap bai mae cwpan ag I hen. Ni fai gyr mahag. Bai. Stoi gyr bi yn litcher cena ta ffaith gan trwy'r agyn. Ni'n ysag am cydyn cwys a tal eisiau sgrwyd o sian y chi hysira. Ni edrych sé gawal bantio beg al eisiau cwrs nwa siar eisiau beth ag a hain. Iar a hos ag I hen. Bureaucracy. Casi ydy yn y hosw o chwli hifia. Agus yn sy'n twyrish gysgrif. Leala, tan cwrs siar achos is nhw aim siari yn eilys dy chi hysira sy'n. Na chan etos na brochures? Wel, ni doel am gymryd mis ser yn wajan sy'n le costa leis yn pollution officer sy'n no cibe anima current here pain. Oh, gama leis gael environmental officer. Wel, Jethyn, ti sy'n i'n ymwneud smailif nhw beth yw'n gwneud gyda'r costa leis Eileen? Ond ni fe mis sir ac yn erydd ffyrir a haig, fag am oed ffwte. A ba mae jan gwaliad. Slán, cael mis fe heg yma. Slán, Angela. Megan. Hyn mae gwrdd tos o cynnal sŵl yr eli. Wel, ni lys y gyda wyl ein faint i gael I leis. Ciach ydi gyron ysdech masre? Nes siogwi? Sy'n ffyren hir arnam Se hafal moed ond i'r se Mar delyn se pas agus bos y gwresh Marial na pac sy'n ni'n smwyd agus Alleluia Mama slítir a chalin ní buialach am Tná sin ag I main sa chuin